Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita kedatangan tamu Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar yang asal beliau dari kota Tarim, Hadramut. Akan tetapi beliau menetap di kota Pasuruan. Beliau punya beberapa rutinitas pengajian, diantaranya juga beliau punya pondok pesantren Ribat Al-Muhdhar, Ribat Al-Muhdhar Tarim, yang lokasinya ada di Pasuruan. Barangkali ada yang ingin memasukkan putranya atau keluarganya ke pondok pesantren beliau, karena juga masih baru dan sedikit daripada muridnya. Ahlan wa sahlan, dipersilahkan. Maka beliau didik sendiri dengan didikan seperti di Tarim. Maka alhamdulillah, kenikmatan yang luar biasa beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana ulama mengatakan, ketika datang di satu tempat orang yang soleh, orang yang alim, maka tidak menyisakan kecuali kebaikan di situ. Tempatnya menjadi berkah, pengajiannya menjadi berkah, orang-orang yang hadir diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit sambutan dari Al-Faqir, dan kita minta kepada beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar untuk memberikan kepada kita tausiah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muyassir al-khairat bibarakati habibihi Muhammad sayyid al-sadat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الله ييسر لنا ولكم كل خير ويبعد عنا وعنكم كل شر وبوس وضير بجاه النبي محمد الذي جاءنا بكل خير. وما اجتمعنا إلا محبة وتعظيم لهذا النبي العظيم محمد الرؤوف الرحيم. الله يجعل اجتماعنا هذا نافعا لنا ونافعا لأهلنا، ويرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berikut ini adalah terjemah dari mau'idhah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar hafidhahullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memudahkan segala kebaikan dengan berkat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan untuk kita semuanya segala kebaikan dan menjauhkan dari kita semuanya segala keburukan, kesedihan dan mara bahaya, dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita membawa segala kebaikan. Kita tidak kumpul ada di tempat ini kecuali sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita pagi hari ini sebagai pertemuan yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan semoga kita dikaruniai istima' yang baik dan ittiba' yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ولكل اجتماع خير وبركة ما دام اجتماع تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو خير. نعم، لأن مهمة الأنبياء والرسل أن يجمع القلوب، كذلك مهمة خلفائهم من العلماء العاملين هو تجميع القلوب قبل تجميع الأجساد على المحبة التي هي أصل الإيمان. فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا محبة له. فإذا بنيت مجالسنا على المحبة فإنها تثمر خير، تثمر بركة، لأنه ما يأتي من المحبة إلا كل خير. فلهذا لما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليقوي أواصر المحبة والأخوة بين المسلمين آخى بين المهاجرين والأنصار، كل واحد جعل له أخ، ما شاء الله. فهذه الأخوة قوت بينهم الروابط، تقوت الروابط، حتى أن سيدنا علي كرم الله وجهه عندما كان آخى النبي محمد وهو خارج في مهمة بعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء استقبله أحد الصحابة قال: يا علي فاتك الخير الكثير. قال: ما هو؟ قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فبكى سيدنا علي: كيف؟ فدخل على النبي محمد والدمع في عينه، فقال: ما بك يا علي؟ فقال: لكل واحد له أخ وأنا ما عندي أخ، أخيت بين المهاجرين والأنصار. فقال: يا علي ألا ترضى أن أكون أنا أخوك؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. فصار أخو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصهر النبي محمد، ففرح وتهلل وجه سيدنا علي كرم الله وجهه. هكذا كانت الأخوة الإسلامية، لها شأن عظيم، أقوى من أخوة النسب، أقوى من أخوة النسب، إلا في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل، فصار الناس لا يبالون بأخوة الإسلام، إنما أخوة الحزبية. الآن كل حزب بما لديهم فرحون، ونسوا أخوة الإسلامية. كل حزب حتى يتقاتل حزب مع حزب ويتعادى ويهمل أخوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا شك أن هذا الشيء لا يرضي الله ولا يرضي حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Setiap perkumpulan itu akan mendatangkan kebaikan, kasih sayang dan barokah, dengan catatan berada di bawah syiar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena misi dan tugas utama para nabi dan para rasul adalah mengumpulkan hati umat sebelum mengumpulkan jasad. Begitu juga para penerus para nabi dan para rasul, yaitu para ulama, tugasnya adalah menyatukan hati umat sebelum mengumpulkan jasad mereka. Bagaimana umat satu dengan lainnya itu saling mencintai, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la imana liman la mahabbatalah, tidak ada keimanan bagi orang yang di hatinya tidak memiliki mahabbah. Ketika satu majelis didirikan, diadakan di atas dasar mahabbah, maka akan membuahkan kebaikan, keberkahan dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinah, pertama yang beliau lakukan adalah menyatukan hati umatnya, yaitu antara para sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Setiap orang dari Muhajirin dan Ansar diikat persaudaraan antara mereka. Setiap orang diikat saudara, misalnya satu orang dari Muhajir diikat persaudaraan dengan satu orang lainnya dari kalangan Ansar. Semuanya memiliki saudara, kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu sedang di luar, diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika beliau kembali ke kota Madinah, sebagian sahabat mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, engkau telah melewatkan sesuatu yang sangat besar, yang sangat baik." Sayyidina Ali bertanya, "Apa itu?" Rasulullah SAW tadi mengikat persaudaraan antara setiap orang Ansor dengan orang Muhajirin. Mendengar itu Sayyidina Ali pun bersedih dan menangis. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan menangis, air mata berlinang. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Ali, kenapa kamu sedih?" "Iya ya Rasulullah, saya sedih karena saya mendengar Anda telah mengikat persaudaraan antara masing-masing orang Ansor dengan orang-orang Muhajir. Sementara saya tidak memiliki saudara, saya ketinggalan kesempatan tersebut." Kemudian Rasulullah SAW menenangkan Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tidakkah kamu ridho kamu menjadi saudaraku? Jadi engkau wahai Ali bagiku seperti Harun bagi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelah aku." Akhirnya Sayyidina Ali pun bergembira dan wajahnya berseri-seri. Begitulah di zaman dahulu itu persaudaraan yang sesama muslim itu memiliki nilai yang sangat agung, bahkan lebih kuat dibanding persaudaraan nasab. Persaudaraan sesama muslim lebih kuat dibanding persaudaraan nasab. Itu yang terjadi di zaman dulu. Di zaman sekarang telah berubah. Persaudaraan sesama muslim ini seolah-olah tidak ada artinya. Masing-masing hanya fanatik kepada kelompoknya, kepada golongannya, sehingga melupakan persaudaraan sesama muslim. Beda golongan dianggap musuh, padahal mereka berdua adalah saudara sesama muslim. Dan yakinlah, hal demikian itu sama sekali tidak akan mendatangkan ridho Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شبه المسلم في أخوته الإسلامية مع أخيه المسلم بالبنيان يشد بعضه بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مع المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو أصبت شوكة في إصبعك صغيرة كذا الحمى في الجسد كله بسبب شوكة صغيرة دخلت في إصبعك الصغير. وهكذا في أي مكان يؤذى مسلم فهو أذية لكل المسلمين. في أي مكان يهان مسلم فالإهانة لكل المسلمين. فلا يرضى بإهانة مسلم إلا منافق، ولا يشترك في ظلم مسلم إلا منافق. فلهذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن السعي في قضاء حاجات إخوانك المسلمين له أجر عظيم. فمن سعى في قضاء حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى، المهم أنه عنده نية أنه يقضيها، قضى الله له 100 حاجة من حاجات الآخرة. من كان في قضاء، قال صلى الله عليه وسلم: من كان في قضاء حاجة أخيه كان الله في حاجته. هكذا كانت الأمة الإسلامية في تعاونها في ذلك. فلهذا قال: من رضي بالظلم وهو بعيد عن مكان الظلم فهو شريك في ذلك. ينظر في السوشيال ميديا إلى شخص يظلم أو يقتل أو نحو ذلك ويؤيد ذلك وهو بعيد، يكون شريكا في ذلك الظلم وذلك القتل والعياذ بالله. لهذا كن مع حزب لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا حزب لا إله إلا الله. لا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله، كما قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني: إذا رأيت أحدا أردت أن تحبه قبل أن تحبه انظر حاله، هل هو للأوامر مؤتمر وللنواهي منتهي، فأحبه لله لا لهوى نفسك. وإذا تبغض أحد فانظر
هل هو مقصر في الأوامر مقصر في النواهي مرتكب للنواهي تاركا للأوامر فحينئذ فابغضه لا تبغضه لهوى نفسك لكن ابغضه لله. فلهذا كان الحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan atau menyerupakan hubungan antara satu muslim dengan sesama muslim itu seperti hubungan bagian dari bangunan dengan bagian lainnya. Artinya setiap bagian dari bangunan itu menguatkan lainnya, saling menguatkan. Begitu juga muslim dengan muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid. Satu orang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat satu badan. Satu badan, ketika sebagian anggota badan saja merasakan sakit, maka seluruh badan tidak akan bisa tidur dan akan merasakan demam. Contoh misalnya jari-jari kita yang kecil tertusuk duri yang kecil, yang kesakitan bukan hanya jari-jarinya tapi seluruh badan. Kalau demam bukan hanya jari-jarinya, kalau nggak bisa tidur bukan hanya jari-jarinya, seluruh badan dari kepala sampai kaki juga merasakan sakit, merasakan demam dan tidak bisa tidur. Begitulah hendaknya muslim dengan muslim lainnya. Ketika ada satu muslim disakiti, dihinakan dimanapun mereka berada, walaupun kita tidak kenal, maka kita harus merasakan itu adalah tindakan menyakiti dan menghinakan seluruh muslim, walaupun kita tidak kenal dimanapun mereka berada. Tidak akan ridho atas gangguan yang ditujukan kepada muslim kecuali orang munafik. Tidak akan ikut andil mengganggu seorang muslim kecuali orang yang di hatinya ada kemunafikan. Membantu, berusaha membantu terlaksana hajat seorang muslim, terlaksana atau tidak, itu pahalanya sangat agung di sisi Allah, dan Allah akan membantu akan mengkabulkan 10 hajatnya dari hajat akhirat. Ini hanya membantu saja, berusaha membantu, baik sukses atau tidak sukses, pahalanya sangat besar. Dalam hadis beliau bersabda, "Man kana fi qada'i hajati akhi kana Allah fi hajati. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati." Siapapun yang membantu hajat saudaranya sesama muslim, maka Allah yang akan membantu hajatnya dia. Allah yang akan membalas. Dan hati-hati, sebagai muslim jangan pernah kita ridho mendukung kezaliman yang ditujukan kepada seorang muslim. Jika saja di antara kita melihat ada di medsos, misalnya di video di medsos atau di televisi, tindakan kezaliman yang dialami oleh seorang muslim, apalagi pembunuhan kepada seorang muslim, kemudian di hati kita merasa itu biasa saja atau ridho, maka Anda mendapatkan dosa yang sama dengan pelakunya. Walaupun Anda tidak membunuh, ridho saja Anda mendapatkan dosa sebagai seorang pembunuh seorang muslim. Karena itu hati-hati, jangan pernah kita ini pro kepada kelompok apapun kecuali kelompok yang di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menasihatkan kepada kita jangan pernah mencintai siapapun kecuali karena Allah, dan sebaliknya jangan pernah membenci siapapun kecuali karena Allah. Sebagaimana nasihatnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Beliau menasihatkan jika Anda ingin mencintai seseorang, perhatikan dulu apakah dia melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau iya, cintai dia karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Sebaliknya, kalau kita mau membenci seseorang, perhatikan apakah dia mengabaikan perintah-perintah Allah, mengabaikan larangan-larangan Allah. Kalau iya, benci dia karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Cinta karena Allah, benci karena Allah, ini adalah salah satu tali yang kuat yang terkuat dari tali keimanan. في هذا الزمان لما عظمت محبة الدنيا في القلوب
فما صاروا يبالون بشرع الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعامل تارك الصلاة، يعامل الظالم، ولا يبالي بشرع النبي محمد. لكن لو أصابه شيء وأخذ من دنياه لعاداه، أو من جاهه لآذاه. ليه؟ لأنها كبرت في القلوب محبة الدنيا. حتى الأب مع أبنائه والأم مع أبنائها، لو ما صلى ما غضب عليه ولا غضبت عليه أمه، ولو أضاع مالا أو أضاع جوال لغضب عليه أهل البيت كلهم وندموا. وهو أيام يصلي الفجر بعد الإشراق، يؤخر صلوات عن وقتها، لم يغضب أحد. هذا من ظلم الآباء والأمهات للأبناء والبنات. يخرج إلى يدري إلى أين، يرجع ما يدرون من أين. هذه كلها مخالفة لتربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم لن يعرفون حقوق الآباء والأمهات، ولن يعرفوا حقوق الأرحام والجيران إلا إذا ارتبطوا بشرع النبي محمد سيد الأكوان، إلا إذا علقت قلوبهم بمحبة النبي محمد، أدب النبي محمد، خلق النبي محمد. حينئذ بنسعد بهم في الدنيا وفي الآخرة. بنسعد بهم في الدنيا ببرهم في الحياة، وفي الآخرة ببرهم بعد الوفاة. ويبقى ذكرك حسن إن أنت ربيت أولادك على الخلق الحسن، فلا أحسن من الخلق الحسن، كما قال جد الحسن محمد: إن أحسن الحسن الخلق الحسن، ما دخل في علم الخلق الحسن إلا وتبارك ذلك العلم، ولا مال إلا تبارك المال، ولا جاه ولا إمارة إلا تبارك بالخلق الحسن. ولا نزع الخلق الحسن من شيء إلا ونزعت البركة منه. فالله يرزقنا وإياكم الخلق الحسن على المتصل بخلق جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di zaman ini disebabkan cinta dunia yang begitu besar di hati kebanyakan orang, akhirnya banyak yang mengabaikan syariat Nabi. Mencintai orang bukan karena Nabi, membenci orang bukan karena Nabi. Semuanya diukur dengan dunia. Karena di hati yang ada adalah kecintaan dunia. Betapa banyak orang-orang di antara kita yang tetap bermuamalah dengan orang yang nggak mau sholat, tetap bermuamalah dengan orang-orang yang zalim tanpa memperhatikan syariat Nabi Muhammad SAW. Biasa, ketawa-ketawa bareng, kumpul-kumpul biasa. Tapi kalau sudah hartanya diambil, utang nggak bayar, masalah besar, bisa jadi perang. Tapi ketika melihat dia nggak sholat, melakukan kezaliman, biasa. Begitu hartanya yang diambil, jadi masalah besar. Lantas di mana syariat Nabi Muhammad SAW? Dan sangat disayangkan sekali, muamalah model seperti ini juga terjadi di dalam hubungan keluarga antara ayah, ibu dengan anaknya. Banyak dari orang tua, anaknya tidak sholat atau sholatnya telat, biasa, tidak dimarahi. Tapi kalau menghilangkan uang atau HP, dimarahi berhari-hari, dimusuhi. Padahal dia berapa hari sholat subuhnya setelah terbit matahari, biasa saja. Ini adalah termasuk kezaliman yang sangat besar dari orang tua, ayah dan ibu kepada anaknya. Termasuk kezaliman orang tua kepada putra-putrinya adalah putra-putrinya keluar entah kemana, orang tuanya nggak tahu. Bersama siapa tidak tahu, pulang dari mana dia nggak tahu. Ini adalah kezaliman. Tidak demikian pendidikan Rasulullah SAW. Kalau kita kepingin putra putri kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada ayah ibunya, baik hubungannya dengan keluarganya, familinya,
baik hubungannya dengan tetangganya, tidak ada jalan lain. Mereka harus kita bekali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita buat mereka hatinya terkait cinta kepada Rasulullah, kepada akhlak-akhlak Rasulullah, kepada sunnah-sunnah dan syariat Rasulullah SAW. Ketika anak Anda didik dengan demikian, maka saat itulah Anda akan bahagia disebabkan oleh mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka akan menjadi anak yang berbakti, di akhirat juga tetap berbakti setelah Anda meninggal. Mereka akan selalu menambah pahala untuk Anda, mengingat Anda, dan Anda selalu dikenang kebaikannya gara-gara kebaikan putra-putri Anda. Intinya yang harus kita berikan kepada mereka dan harus kita amalkan secara maksimal adalah akhlak yang baik. Karena inilah yang teristimewa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sebaik-baik perkara yang baik adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini kalau dia berdampingan dengan ilmu, ada orang berilmu akhlaknya baik, ilmunya akan berkah. Kalau berdampingan dengan harta, orang kaya akhlaknya baik, hartanya berkah. Jabatan ketika disertai akhlak akan menjadi jabatan yang berkah. Bangunan yang megah ketika penghuninya berakhlak yang baik akan menjadi bangunan yang berkah. Akan tetapi jika akhlak mulia itu sudah tidak ada, apapun tidak akan berkah. Ilmu tanpa akhlak, harta, bangunan, jabatan tanpa akhlak tidak akan berkah. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita akhlak yang baik yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا أهمل الأبناء خرجوا عن الطريق، لكن إذا ربطوا بزمام أهلهم وأسلافهم مشوا على خير طريق والتحقوا بخير فريق، فريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفريق أبي بكر الصديق. البعد عن طريقة السلف فيه شؤم وهلكة، إذ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كان أحد يريد أن يعلم ابنه القرآن فذهب به عند شخص يعلم القرآن والتجويد مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، فقالوا له لماذا لا تذهب به عند من يعلمه القرآن وعقيدته حسنة من أهل السنة والجماعة؟ قال هذا قرآن وهذا تجويد، إيش فرق بين هنا وهنا؟ لا يختلف القرآن ولا. فنصحوه فأبى وتعلم القرآن ابنه وختم القرآن. فماذا كان بعد ختم القرآن؟ أن خرج أباه من الإسلام وقال له عقدك مع والدتي غير صحيح، لأنهم دخلوا السم في الدسم، يعملوا الدورات في التجويد وهذا التجويد مجمع عليه، لكنهم يدخلون السم في الدسم. فلا تجعل ابنك يتعلم إلا عند من عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة، فتفرح به في الدنيا وفي الآخرة. هكذا كان السلف الصالح يحافظون على تربية أبنائهم أكثر مما يحافظون على أموالهم، بخلاف مع الله هذا الزمان يتبع المال ويهمل تربية الأولاد، فلهذا فسد الأولاد، ابتعدوا عن سيرة سلفهم الصالح ووقعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذيب من الغنم القاصية، الذيب هو الشيطان، إذا ابتعدت عن الجماعة يأتي الذيب ويأخذه، مثل الغنم التي تبتعد عن القطيع تكون عرضة للخطر. فلهذا كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة المفرد ب27 درجة، لأن الإسلام حث على الجماعة. واحد صلى الصبح 7 مرة واحدة في جماعة، واحد صلى 27 مرة، ذاك الذي صلى مرة واحدة في جماعة أفضل من الذي صلى 27 مرة بلا جماعة. الإسلام كله اجتماع، فنحث أنفسنا وأولادنا على الاجتماع. عالم من أهل السنة والجماعة علامته أنه يجمع ولا يفرق، إذا كان يفرق علامته أنه ليس من أهل السنة والجماعة. عالم يحب يدعو إلى الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وهو في هذا الزمان دليل وعلامة. آخر الزمان يكون علامتهم يحبون الإكثار من الصلاة على النبي محمد. من لا يحب الإكثار من الصلاة على النبي محمد أو ينهى عن مجالس الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم علامة أنه ليس من أهل السنة والجماعة. التحق بالجماعة تدرك الخير. وكيف وجماعة المسلمين فيها الخير؟ ما اجتمع 40 من المسلمين إلا وفيهم ولي لله. فلهذا أمرنا الله بأن نحسن الظن ببعضنا بعض، فيستمد هذا من هذا وهذا من هذا، لأن كل من في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله عنده السر. فقال صلى الله عليه وسلم: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. من أعظم الطاعة من أعظم الطاعات هي تحسين الظنون برب البريات، ومن أسوأ المخالفات وأقبحها سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فحسن ظنونك بالمولى سبحانه وتعالى، فإن من قال غدا سيكون مصيبة، سيكون بلاء وفي فروس مرض فقر، هذا يسيء الظن بالله. حسن ظنك بالله، فإنه يقول سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن ظننت به خير فلن ترى إلا كل خير فوق الأرض تحت الأرض ويوم العرض لن ترى إلا كل خير. هكذا أخبرنا سيد أهل السماء وسيد أهل الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Putra-putri jika diabaikan, tidak dididik dengan baik, maka pastikan akibatnya juga tidak akan baik. Kalau kepingin putra-putri kita bisa membuat kita bahagia di dunia sampai akhirat, jaga pendidikan mereka agar supaya tetap sama dengan salaf-salafnya, dengan para pendahulunya yang telah bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulu khairin fittiba'i man salaf. Segala kebaikan itu terletak pada mengikuti para pendahulu. Wa kullu syairin fibtida'i man khalaf. Segala keburukan itu muncul dari hal-hal yang dibuat oleh orang-orang yang muncul belakangan. Kalau kita kepingin tetap baik, putra-putri kita tetap kepingin baik, didik mereka agar supaya sama dengan para pendahulunya dalam segala hal, khususnya dalam pendidikan. Walaupun itu sekedar belajar membaca Al-Quran atau tajwid, awas jangan sampai putra-putri kita belajar kepada orang yang torikohnya bukan torikoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun hanya untuk belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran A, I, U dan semisalnya, tajwid, hati-hati, jangan sembarangan. Beliau cerita, dulu itu ada, baru-baru aja seorang tua menyekolahkan anaknya, mengajikan anaknya untuk belajar Quran, belajar tajwid kepada orang yang bukan dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya dinasehati, kenapa kamu ngajikan anak kamu di situ? Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa tidak belajar ke yang Ahlus Sunnah wal Jamaah saja? Orang tuanya, ayahnya membantah, ini kan cuma belajar Quran, tidak belajar ilmu agama, tidak belajar ilmu syariah, tidak belajar akidah, cuman belajar Quran, belajar tajwid, tidak ada masalah. Akhirnya anak itu belajar Al-Quran sampai hatam Al-Quran. Setelah hatam Quran, apa yang dikatakan oleh anak ini, apa balasan anak ini? Pertama yang dilakukan adalah mengkafirkan orang tuanya sendiri. Kemudian menganggap akad nikah orang tuanya, ayah ibunya akad nikah tidak sah. Begitulah mereka orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dianggap sepele hanya belajar Quran, belajar tajwid. Mereka itu menyisipkan racun di antara makanan yang ada. Quran baik, tajwid baik, semua kita harus mempelajari tajwid, semua sepakat itu baik.
tapi mereka menyisipkan racun di sela-sela pelajaran tajwid, di sela-sela pengajian Al-Quran. Karena itu jangan pernah kita membiarkan putra-putri kita kecuali belajar kepada orang-orang yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan begitu Anda akan bahagia di dunia dan di akhirat. Begitulah ulama salaf. Ulama salaf itu perhatiannya kepada putra-putrinya jauh lebih besar dibanding perhatiannya kepada hartanya. Di zaman sekarang terbalik. Banyak orang tua sibuk ngurusi harta, mengumpulkan harta sampai melupakan pendidikan putra-putrinya. Kemudian nasihat beliau kepada kita semuanya, tetaplah kita ini sama dengan mayoritas umat Islam. Jangan suka yang aneh-aneh. Jangan suka menjauh dari kelompok muslimin. Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, serigala itu akan memburu kambing yang sendirian, ada di pojok, ada di pinggir, menjauh dari yang lain. Itu yang akan menjadi sasaran target serigala. Serigala yang dimaksud di sini adalah setan. Kita kalau sering menjauh dari orang lain, dari kelompok muslimin, kita akan menjadi mangsa setan, menjadi target setan. Selalulah bersama-sama muslimin lainnya, termasuk di dalam sholat. Jangan sholat sendiri, lakukan sholat jamaah, karena fadilah sholat jamaah itu mengalahkan 27 kali sholat sendiri. Artinya kalau ada satu orang sholat jamaah, sholat subuh jamaah 1 kali, ada orang lain sholat subuh sendirian 27 kali. Yang sholat jamaah 1 kali itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Islam itu menganjurkan kita untuk selalu bersama-sama muslimin lainnya. Islam itu mengajak kita bersatu. Karena itu hendaknya kita juga selalu mengupayakan persatuan antara sesama muslim. Tadi beliau mengajak kita untuk tetap berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Lantas apa tandanya Ahlussunnah wal Jamaah? Gampang. Ini tanda yang bisa dideteksi oleh siapapun, termasuk orang awam. Tanda Ahlussunnah wal Jamaah mengajak persatuan, selalu menyatukan antara orang tua dengan putranya, tetangga dengan tetangga lainnya, tidak membuat perpecahan. Islam mengajak persatuan. Kemudian kedua, Ahlussunnah tandanya khususnya di akhir zaman. Ini sangat mudah sekali untuk melacak orang ini atau kelompok ini Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak. Tandanya adalah mudah. Kalau ada orang atau satu kelompok hobinya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, pastikan itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebaliknya, kalau ada yang nggak suka sholawat, bahkan melarang kalau ada majelis sholawat, pastikan itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bersatu dengan muslimin lainnya, sering berkumpul dengan muslimin lainnya, ini akan mendatangkan kebaikan. Karena sebagaimana dalam hadis diterangkan, tidaklah 40 orang muslim itu berkumpul kecuali di antara mereka pasti ada walinya Allah. Mereka memiliki sir yang itu akan nular kepada kita. Kita cukup husnudzon kepada sesama muslim, berbaik sangka kepada sesama muslim. Kalau Anda berbaik sangka kepada muslim siapapun itu, Anda akan mendapatkan sir yang dimiliki oleh orang muslim tersebut. Husnudzon ini sangatlah penting. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada 2 sifat, 2 perbuatan yang saking baiknya tidak ada yang mengalahkan kebaikannya, yaitu selalu berhusnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr. 2 perbuatan, 2 sifat yang sangat jelek sehingga tidak ada yang mengalahkan kejelekannya, yaitu berburuk sangka, suudzon kepada Allah, suudzon kepada hamba-hamba Allah. Termasuk ibadah yang paling besar pahalanya adalah husnudzon kepada Allah. Sebaliknya, maksiat yang paling besar dosanya adalah suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Karena itu hendaknya kita ini selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah. Dengan begitu Anda selama hidup di bumi hanya akan melihat kebaikan. Setelah Anda masuk ke bawah tanah, dikubur, Anda juga hanya akan melihat kebaikan. Dan nanti di hari kebangkitan
Anda juga akan melihat kebaikan. Ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Falyadun nabi masya, maka hendaknya dia menyangka kepadaku apa yang ia mau. Kalau ada orang sukanya suudzon pada Allah, yaitu yang akan dia rasakan. Termasuk suudzon adalah ketika ada orang selalu khawatir, waduh gimana kalau besok saya sakit, gimana ini banyak virus, bagaimana kalau saya terpapar, ada gejolak ekonomi, gimana kalau usaha saya kemudian bangkrut, menjadi miskin. Ini adalah suudzon kepada Allah yang sangat besar dosanya. المحاسن كلها لو جمعت ترجع الأمر واحد وهو إصلاح ذات البين. نجمع بين المتخاصمين، بين المتنازعين، بين المتباعدين، هذا في فضل عظيم كما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هلا أخبركم بما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، أن تصلح بين اثنين، بين أب وابنه، صديق وصديقه، أخ وأخيه، هذا فيه الأجر العظيم. وإن المفاسد كلها لو جمعت رجعت لأمر واحد وهو إفساد ذات البين، يفرق بين المتحابين، يفرق بين الجماعة، هذا كل المفاسد كلها في هذا الأمر. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما بأن نسعى في الخير، فما من شيء يقربنا في الجنة إلا وعلمنا إياها النبي محمد، وما من شيء يقربنا من النار إلا وحذرنا منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال إنه يخاف عليه، لا قد دب داء الأمم، دب إليكم داء الأمم قبلكم. ما هي داء الأمم؟ الشحناء، البغضاء، ألا إنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين. لو نزلت الرحمة والبركة بتقع على إنسان وجدوا بينه في قلبه شحنة بغضاء على المتنازعين، يقول اتركوهما حتى يصطلحا، ما تخرج عليهم بركة ولا رحمة حتى يصطلحا. ومن سعى في ذلك الصلح فهو سبب في نزول الرحمة والبركة على المسلمين. فالاختلاف يكون بين الصحابة، بين الصالحين، بين العلماء موجود، لكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. كان هناك تلميذ للإمام الشافعي اختلف رأيه مع رأي الإمام في مسألة، فناظره الإمام الشافعي فغلبه، فغضب ذلك التلميذ يونس، غضب ذلك التلميذ فانقطع أيام عن الدرس. فسأل عن الإمام الشافعي قال: ما نعرف عنه شيء. فبعد ذهب إلى بيت تلميذه، دق الباب: من؟ قال: محمد. فقال: خطر بالي كل محمد إلا محمد بن إدريس الشافعي، ما خطر في بالي. فلما فتح الباب فإذا هو الإمام الشافعي، فقال: يا أخي لماذا انقطعت عن الدرس؟ لقد اجتمعنا نحن وإياك واتفقنا على مسائل كثيرة، اختلفنا في مسألة واحدة، لا تجعل الشيطان يدخل بيننا بمسألة. اتفقنا على كثير مسائل، اختلفنا في مسألة واحدة. فالاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، لكن الشيطان يهرشن. ايش وظيفة الشيطان؟ التحريش، تحريش، يحرش حتى يشعل القليل، يجعل نار صغيرة حتى تشتعل نار كبيرة. هذا من الشيطان. العاقل هو الذي يطفي تلك النار. بماذا؟ بأن لا يهجر أخاه. فلهذا قال: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام باللسان وسلام بالجنان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحابوا؟ افشوا السلام بينكم. سلام اللسان وسلام الجنان،
تأمن لأخيك وأخوك يأمن لك، تأمن منه وتأمن إليه، فهذا هو الأمان. تسلم عليه بقلب تتمنى له كل خير. أما السلام عليكم والقلب يلعن القلب، هذا ما أنزل الله به من سلطان، لا. تسلم عليه والقلب يسلم على القلب بماذا؟ بأن تتمنى له كل خير، هذا هو السلام. والله يسلمنا وإياكم من جميع الآفات، ويحفظنا وإياكم من جميع التبعات، ويوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي محمد سيد السادات، ويجعلنا وإياكم من الذين لزموا الإيمان واتبعوا سنة سيد الأكوان محمد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات، المتزاورين في الله، المتناصحين في الله، المتباذلين في الله، على منهج حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Semua kebaikan Islam ini sangat banyak sekali. Kebaikan yang diajarkan oleh Islam itu semuanya terpusat pada satu hal, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang memiliki permusuhan. Seluruh kebaikan terkumpul ada di situ. Ada dua orang bermusuhan, saling benci satu sama lain, saling menjauhi satu sama lain. Kita berusaha menyatukan keduanya. Inilah, kalau kita melakukan itu, seolah-olah kita melakukan semua kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, kurang lebih artinya, maukah aku mengkhabarkan kepada kalian perbuatan yang pahalanya lebih baik dibanding sholat, puasa, sedekah? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, itu adalah islah dzatul bain, mendamaikan dua orang yang sedang punya masalah. Ayah, orang tua dengan anak punya masalah, berusaha didamaikan. Teman dengan temannya, saudara dengan saudaranya punya masalah, berusaha didamaikan. Kita melakukan itu seolah-olah kita melakukan semua kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Sebaliknya, seluruh mafsadah, seluruh kerusakan yang dilarang oleh Islam itu terpusat pada satu perbuatan, yaitu merusak hubungan antara dua orang. Dua orang saling mencintai, kita berusaha memisahkannya. Satu kelompok dengan kelompok lainnya bersatu, kita berusaha memecah belahnya. Kalau Anda melakukan itu, seolah-olah Anda melakukan seluruh maksiat yang dilarang oleh Islam. Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk selalu berusaha melakukan kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kita ke surga kecuali sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada satupun perbuatan jelek yang bisa mendekatkan seseorang ke api neraka kecuali Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhinya. Rasulullah SAW pernah suatu ketika bersabda, kalian ini ketularan penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa penyakit umat-umat terdahulu? Al-baghdha wasyahna, kebencian dan permusuhan sesama muslim. Kebencian dan permusuhan sesama muslim, di hati kita ada rasa kebencian kepada sesama muslim. Ini oleh Rasulullah SAW sebut al-haliqah, yang mencukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Sebagaimana kepala kita kalau dicukur itu akan habis, bersih, pelontos kepala kita. Begitu juga sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau di hati memiliki rasa kebencian dan permusuhan kepada sesama muslim, tidak akan tersisa dari ibadah kita, bahkan agama kita. Naudzubillah min dzalik. Orang yang di hatinya ada permusuhan, kebencian kepada sesama muslim, seandainya hujan rahmat turun dari langit, hujan keberkahan turun dari langit, maka rahmat dan barokah yang turun dari langit tadi itu tidak akan mengenai orang yang di hatinya ada permusuhan. Sebaliknya, orang yang selalu berusaha menyatukan satu sama lainnya, selalu berusaha mendamaikan satu orang dengan orang lainnya, maka dia bukan hanya akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah, justru menjadi sebab turunnya rahmat
dan turunnya keberkahan dimanapun dia berada. Perbedaan pendapat itu wajar, biasa. Jangan dikira sahabat itu sepakat dalam setiap hal. Sahabat satu dengan lainnya kadang-kadang berbeda pendapat. Para ulama juga berbeda pendapat, tapi biasa, mereka hubungannya tetap baik. Begitulah hendaknya kita. Dikisahkan pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu berbeda pendapat dengan salah satu muridnya. Akhirnya berdebat, muridnya ini kalah dalam debat dengan Imam Syafi'i. Akhirnya muridnya marah dan pulang, kemudian berhari-hari tidak hadir pengajian Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i datang ke rumahnya, ngetok pintunya. Ketika ngetok pintu, muridnya ini di dalam nanya, siapa yang di luar yang ngetok pintu? Imam Syafi'i menjawab, Muhammad. Si murid ini ingat semua Muhammad teman-temannya dia, kecuali Imam Syafi'i tidak ingat sama sekali. Jadi dia sama sekali tidak menyangka kalau yang datang ini adalah Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i gurunya. Dibuka pintu, ternyata Imam Syafi'i. Kaget si murid ini. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wahai muridku, kenapa kamu tidak hadir pengajian? Kamu marah kepadaku. Kenapa? Hanya gara-gara berbeda pendapat dalam satu masalah. Bukankah kita sepakat dalam banyak sekali masalah? Kenapa perbedaan dalam satu masalah membuat kamu membenciku, memusuhi aku? Perbedaan pendapat itu wajar, biasa, dan itu bukan berarti kita bermusuhan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Lihatlah persamaan antara satu sama lain, jangan melihat perbedaannya saja. Tapi begitulah, kadang-kadang kita itu berbeda satu masalah saja dengan orang lain, bahkan kadang perbedaannya itu nggak penting, membuat menjadi sebab itu permusuhan yang tidak ada ujungnya. Itu apa sebabnya? Sebabnya adalah setan. Setan itu akan memprovokasi. Setiap ada orang beda pendapat akan diprovokasi untuk satu sama lain saling memusuhi, saling membenci. Orang yang akalnya sempurna itu akan berusaha memadamkan api yang ditiupkan oleh setan. Dengan cara apa? Tetap dia menjaga hubungan baik dengan saudaranya walaupun berbeda pendapat. Dalam hadis diterangkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa kepada saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Dan dua orang yang tidak menyapa ini, ketika kemudian berusaha damai, yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai salam. Jadi ketemu orang yang tidak nyapa kepada kita, kita dahului salam, ucapkan salam. Salam dengan lisan dan salam dengan hati. Itulah orang yang terbaik di antara keduanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sempurna iman kalian, tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian memiliki iman yang sempurna, yang kuat. Dan kalian tidak akan memiliki iman yang kuat kecuali saling mencintai satu sama lain, sesama muslim. Dan Rasulullah kemudian mengajarkan bagaimana caranya untuk memperkuat hubungan kasih sayang, cinta sesama muslim adalah dengan sering-sering menebarkan salam. Salam dengan lisan, kita ucapkan salam, senyum, dan hati kita juga salam. Maksudnya bagaimana salam dengan hati? Kita menginginkan kebaikan untuk orang yang kita salami. Kita tidak ingin orang tersebut mengalami musibah, malapetaka. Ini salam yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang bisa menumbuhkan kasih sayang antara sesama muslim. Adapun hanya salam dengan lisan, tapi di hati kita melaknat dia, membenci dia, ini salamnya orang-orang jelek. Tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menutup mauidahnya dengan doa, semoga Allah menjaga kita dari segala mara bahaya dan semoga kita selalu dibantu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, melazimi iman, melazimi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, saling menasihati kebenaran, saling menasihati untuk sabar, dan semoga Allah membantu kita untuk melakukan segala kebaikan. Jadikan orang-orang yang saling berziarah karena Allah, saling menasihati karena Allah, saling mencintai dan saling memberi karena Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair, disampaikan terima kasih. Fa nas'alullah ayaj'al hadzal majlis min abrakil majalis alaina. Mudah-mudahan majlis di pagi yang mulia ini menjadi majlis yang paling barakah dalam kehidupan kita. Terakhir kita akan tutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh antum.
Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bimahgad هلا قلبي من غموم واشتغالي من غموم واشتغالي يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سامعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سامعا قد تحققت بعزي وهدوئي وانكساري وهدوئي وانكساري حجة في النفس يا رب فقديها يا خير قادر حجة في النفس يا رب فقديها يا خير قادر وارسل ري وقلبي من لداها وسوادي من لداها وسوادي في سرور وغبور وإذا ما كنت راضي في سرور وغبور وإذا ما كنت راضي قد كفاني المربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Mari. Hah?
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Thank you.